Din mi sa tindahan. Kay magpalit mi. Kami atong paliton. Guys, ba na tao guys. Pakapakanan bus guys. Murag New Year guys. Oh, kasi walang may motor. Guys, Mag-like daw ka mo. Guys, hirap kasi kami mag Bisaya Wow! kay Sana all! Magbisaya kay Tagalog man mi good oy. Mag-anad-anad be kay naarami sa probinsya guys. Syudad pa dya. Guys, may error ba? Kay mga Guys, so guys, matumi ilang madam guys. Why? Ang ganda guys. Guys, ano siya guys. Palete. Hi guys, dyan kami ilang madam. Hi, shout out. Shout out po ka madam. So guwapa. Yes. Pabili po na first cracker. Magpalit Fish kami first cracker. Aray. Isa. Sa kabuo. Magtagalog ni kasi. Sige kay, nag-vlog man may parama ka. Dawan. Go. Guys, kailangan magtagalog mi kay Bisaya ragot may dapat magtagalog may. kay Tagalog man half Tagalog. Ay, vlog guys. Ay guys, shout out to Uncle because the Vlogger din siya Vlogger guys. may kay Vlogger din siya. mag-vlog may kay may mo lingaw gan. Kasi mo lingaw. Wa may ming lingaw. Nag-vlog na Kasi lang mo mi. lingaw guys, mangita. Kung mag-vlog mi, makadabot pa noon mi. Diba guys? Bitaw. Tinood bitaw guys kung love ninyo. Or Yes! Ano ba? Ano ba tong, ano ba yung sinasabi natin? Half Tagalog, half Visayas. Makarina! Ang isip, everybody. Bawal ipakita to. Ajay, pakita ang... So guys, dito ra magtatapos yung vlog natin guys. So, see you soon. Bye-bye.